अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। टुडे आई एम सो हैप्पी। आज मैं आपके साथ अपनी खुशी शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि आप मेरी लाइफ का बहुत ही खूबसूरत हिस्सा हैं। आप सभी मेरी यूट्यूब फैमिली हैं। आप वो लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी खुशी में खुश होते हैं क्योंकि आपको मुझसे कोई मतलब नहीं है। तो मेरा भी दिल करता है मैं आपसे अपनी हर खुशी शेयर करूं। मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करो उतना कम है। मेरा लिस्ट में नाम आ गया और आज मैं जा रही हूँ अपना एडमिशन करवाने। आज के व्लॉग में मैं आपको अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी भी दिखाऊंगी और साथ में हम एडमिशन प्रोसेस भी करेंगे और आप बताएंगे आपको मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी कैसी लगी है। तो कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट करिएगा ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोगों को मेरी चॉइस कैसी लगी है। फाइनली हम यूनिवर्सिटी पहुंच गए हैं और सबसे पहले मैं प्रिंटर की शॉप पर गई क्योंकि यहाँ से मुझे अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़ निकलवानी थी। दैन मुझे फॉर्म्स वगैरह निकलवाने थे और अपना चालान भी, और इसके अलावा एक ज्वाइनिंग लेटर भी निकलवाना था। सो मैंने ये प्रिंटर से सब कुछ अपना निकलवा लिया है और अब हम चलते हैं एटीएम की तरफ क्योंकि मुझे अपनी फ़ी भी निकलवानी है। तो फाइनली मैंने एटीएम से अपनी फ़ी निकाल ली है। मुझे जितने पैसों की ज़रूरत थी, जितनी मेरी फ़ी है उतनी मैंने निकलवा ली है और अब हम चलते हैं अपनी फ़ीस सबमिट करवाने के लिए। और यहाँ मैं अपने पैसों को देख रही थी जिनको देखकर मेरा दिल बेईमान हो रहा था। दिल में बार बार आ रहा था रहने दो वो एडमिशन, इन्हीं पैसों से अच्छा सा मोबाइल ले लो और अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाना। लेकिन फिर दिल से आवाज़ आई, ड्रामेबाजी बंद करो और फ़ीस सबमिट करवाओ। फिर क्या, फिर मैंने अपना दिल मजबूत किया और हल्के हल्के से कदम उठाते हुए बैंक में जा पहुंची और उनको 1 मिनट में इतने सारे पैसे दे आई और रिटर्न में पता है क्या मिला? ये एक स्टैम्प, जिसे हम पंजाबी में बोलते हैं ठप्पा। यानी कि उन्होंने मुझे एक चालान दिया। चालान तो भाई उन्होंने भी नहीं दिया, मैंने ही उनको चालान भी दिया। उन्होंने जस्ट एक स्टैम्प लगाई। अल्लाह जी, ये एक ठप्पा मुझे इतना महंगा पड़ रहा है। चलो कोई नहीं, खैर है, आगे चलते हैं। अब जो होना था वो तो हो गया। खैर एडमिशन की फ़ीस सबमिट करवाते हुए बिलीव में मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज थी। मेरा दिल कर रहा था मैं टास्क कर लूँ कि भाई मुझे एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यूनिवर्सिटी वालों, इतनी ज़्यादा फ़ी आप क्यों लेते हो? आप लोगों ने इतने ज़्यादा पैसों का क्या करना होता है? इन लोगों का तो दिल करे ये तो हमसे जायदाद में प्रॉपर, हमारी प्रॉपर्टी में से ना एक प्रॉपर हिस्सा निकलवाएं कि ये वाला हिस्सा जो है ना, ये सारा का सारा हमारा है, अगर आप लोगों ने इधर से डिग्री लेनी है तो। और यहाँ काम करते करते मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी, इतना ज़्यादा, क्योंकि मुझे बैंक में फ़ीस सबमिट करवाने में कम से कम 2 घंटे लगे क्योंकि बाहर इतना ज़्यादा रश था। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो यहाँ के सेकंड थर्ड फोर्थ एवरेज जितने भी स्टूडेंट्स थे, उनकी फ़ीस सबमिट करवाने की आज लास्ट डेट थी, तो इस वजह से रश भी बहुत ज़्यादा था। खैर फिर उसके बाद मुझे लग गई भूख और मैं चली गई कैंटीन और यहाँ से मैंने पोटैटो स्टिक्स ली। इतनी देर में क्या हुआ कि 2 क्यूट क्यूट सी कैटोज़ आ गई और उन्होंने बोला, बाजी सानू भी दो। बस फिर क्या, आपकी बाजी बहुत रहम और मासूम दिल की है। मुझे भी फ़ायदा हो गया कि मैंने नेकी कमा ली। इतनी देर में दिल से आवाज़ आई, बाजी एक फ़ायदा नहीं, 2 फ़ायदे। नेकी भी ते नाल तेनू कंटेंट भी मिल गया। मासूम घट ते होशियार ज़्यादा। चलो खैर, दिल की सुनना बंद करो वरना ये वो भी बोल देगा जो मैंने दिल में छुपा रखा है। चले, अब हमारी पेट पूजा हो गई और मुझ में मज़ीद चलने और बोलने की हिम्मत भी आ गई है। अब हम चलते हैं अपने फॉर्म्स वगैरह को एडमिशन ऑफिस में सबमिट करवाने। तब तक मैं आपको बताती हूँ मैंने ये यूनिक क्यों सिलेक्ट की। इस टॉपिक पर भी बात हो जाएगी क्योंकि हमारा सफ़र जो है वो काफ़ी लंबा है। यहाँ 10 से 15 मिनट लग जाएंगे चलने में। तो चलते चलते मैं आप लोगों के साथ इस टॉपिक पर बात करती हूँ कि मैंने ये यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट की। जन्नत के पत्ते नावल किस किस ने रीड किया है और किस किस का ये नावल पहला नावल था? मेरा पहला नावल जन्नत के पत्ते ही था और जन्नत के पत्ते ही मेरा वो पहला नावल था जिससे मेरी नॉवेल्स की दुनिया में एंट्री हुई। अब आप लोग सोचेंगे कि
ایڈمیشن کا لنک اس ناول سے کیسے؟ تو اس ناول کو جس نے ریڈ کیا ہوگا وہ جانتے ہوں گے کہ حیا سلیمان کی جو اسکالرشپ لگی تھی وہ یہیں سے لگی تھی. اس کی وہ جس یونیورسٹی میں پڑھتی تھی وہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ہی پڑھتی تھی، اور ہر وہ لڑکی جس نے یہ ناول پڑھا ہے اس کے دل میں ترکی جانے کی خواہش لازمی ہی ہوگی. میں نے اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن اسی لیے لیا کہ کیا پتہ حیا کی قسمت کی طرح اس حیا کی قسمت بھی جاگ جائے اور اسلامک والے میری بھی اسکالرشپ لگا کے مجھے ترکی اسپانچی یونیورسٹی بھیج دیں. لیکن ایک مسئلہ ہے، وہاں میری پھپھو کا کوئی بیٹا نہیں رہتا، مطلب میری کوئی پھپھو ترکی رہتی ہی نہیں. تو پھر جہاں سکندر کہاں سے ملے گا؟ فیلنگ سیڈ سیڈ. ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، ہر ناولز ریڈ کرنے والی لڑکی کی وش ہے کہ ہم ترکی جائیں. یہ میں ان لڑکیوں کی بات کر رہی ہوں جن لڑکیوں نے ناولز جو ہے جنت کے پتے ریڈ کیا ہے. لیکن حیا جس یونیورسٹی اسلام آباد میں پڑھتی تھی، جس یونی سے اس کو اسکالرشپ لگی، وہاں جانے کی کس کس کا ڈریم ہے؟ میرا تو آج الحمدللہ وہ ڈریم پورا ہو گیا ہے. آج میرا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ایڈمیشن فائنلی ہو گیا ہے. آئی ایم سو ہیپی. بس آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب کر دیں. کیا پتہ آپ لوگوں کی سپورٹ سے میں بھی ترکی چلی جاؤں اور میرا نیکسٹ ڈریم بھی پورا ہو جائے. فائنلی آپ لوگوں سے باتیں کرتے کرتے ہم لوگ ایڈمٹ میں پہنچ چکے ہیں. اب یہاں پر ہم لوگ سیدھا جائیں گے اپنے ویٹنگ ایریا جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، وہاں سے ہم لوگ ایڈمیشن ٹاسک کا ٹکٹ نکالیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ ویٹ کریں گے کہ ہمارا جو ٹاسک کے اوپر نمبر لکھا ہے وہ کب اناؤنس ہوگا. جب اناؤنس ہوگا تو پھر ہم جائیں گے، اپنے فارمز وغیرہ سبمٹ کروائیں گے، اور پھر فائنلی یونیورسٹی کا ایک پیارا سا خوبصورت سا حصہ بن جائیں گے، مطلب کہ ہم یہاں کے اسٹوڈنٹ بن جائیں گے. تو یہاں پر میں ویٹ کر رہی تھی. ویٹ کرنے کے بعد میرا نمبر جو ہے وہ اناؤنس ہو گیا، اور میں نے اپنے فارمز وغیرہ سبمٹ کروا دیے. اور میں نے وہ ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ بھائی کیا پتہ بناتی تو ٹیچر مجھے پکڑ لیتی کہ رک ہوں تو میں دسنی ہے تو ہجے اسٹوڈنٹ بنی ہوئی نہیں ہے تو ہی ولاگنگ شروع کر دیتی ہے. اسی ریزن کی وجہ سے میں نے چپ چاپ معصوم بچوں کی طرح گئی، اپنے فارمز ان کو دیے، سبمٹ کروائے، اور چپ چاپ ان کے روم سے باہر آ گئی. تو اب آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ آپ کو میرا یہ ولاگ کیسا لگا ہے. کمنٹ سیکشن میں بتانا نہیں بھولیے گا، اور یونیورسٹی کا ٹور دیکھنا ہوا تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، میں آپ لوگوں کو ٹور بھی دے دوں گی. اور اس کے علاوہ ایڈمیشن سے ریلیٹڈ کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہوئی، یونیورسٹی سے ریلیٹڈ کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہوئی، تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر دینا، میں آپ کو انشاءاللہ اس کا رپلائی لازمی دوں گی. آئی ہوپ سو آپ لوگوں کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مسٹ کریے گا. تو پیارے پیارے بچوں، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹاٹا، بائی بائی.